परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव तथा इष्ट परिवार समस्त पाद पद्म प्रणाम। सत्संग वरेण्य परिचालक सुभाष भाई, जोड़ी होइथिबा पांजा प्राप्त ऋतिकगण, कर्मीगण, स्नेहमयी मातृमंडली, गुरु भाई समस्त उद्देश्य यथायोग्य प्रणाम। प्रीतिपूर्ण राव जय गुरु। भाई से जो गाउले गीतटी, जो कीर्तनटी सृष्टिर सर्वश्रेष्ठ आश्रय, तेणु ये जो टॉपिक टा रखी जो आम ये सृष्टिर सर्वश्रेष्ठ आश्रय को धरती, धीरे धीरे ये जो प्रवृत्तिर मीनिंगफुल एडजस्टमेंट हुए, गोटे सार्थक नियंत्रण हुए। एक्चुअली परम पिता आमको ये जो वृत्ति गुड़ाक देइचंती, एगुड़ाक उपभोग करिबा पई, जो काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य जो षड़ रिपु, यही वृत्ति प्रवृत्ति को नेकी मनीष अनुभव करे। वृत्ति प्रवृत्ति नहले अनुभवटा भी हबो नाही, बोधटा भी हबो नाही। तेणु वृत्ति प्रवृत्ति को नेकी मनीष अनुभव करे, बोध करे आ उपभोग करे। कहीं ना वृत्ति नहले मोर कर्म करिवार प्रेरणाटा भी जागिबोनी, काम भावनाटा न रहिले सृष्टि एक्सपांड करि परिबोनी। तेणु अनेकांशरे नहीं, वृत्ति प्रवृत्ति आमर निहाती दरकार। वृत्ति प्रवृत्ति को संपूर्ण त्याग करी आमे संसार रे बंची पारिबा नाही, कारण परम पिता एक सब देइचंती आमको एगुड़ाक आमर जीवन वृद्धिर सहायक होबो बोली। तेणु एकु नेकी आमे बोध करिबा, अनुभव करिबा, उपभोग करिबा। तो नाम ध्यान कला बेले कौन हुए ना, ये जो देखा जाए अनेक मात्रा कौन है, जो वृत्ति ऊपर पूरा गोटे गोटे चैप्टर ऑलरेडी ओडिशा सत्संग रे बहुल भाव रे आलोचना करा हैछि। माने काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य गोटे गोटे वाइज चैप्टर आलोचना करा जिते, तो सेटा को आलोचना करियार किछि आ नाही। तबे एगुडा को केमिति हमें कंट्रोल करिबा, एगुडा सार्थक नियंत्रण केमिति करिबा इष्टंक ठारे, बा एई जेगुडाक आस्ते एकदम मनर उताल रूप धरे, ताको केमिति पेसिव करे दबा, सेईटा ही होछि सार्थक नियंत्रण बा मीनिंगफुल एडजस्टमेंट। जे पर्यंत सेईटा हेई नै, ताले मनीष सेई अति मानव बा देवत्व रूपांतरित हेई पारिबो नाही, जोटा ठाकुर आम भितर चाहिचंती। तेणु ये जो नाम ध्यान कला बेले देखा जाए कौन होती, वृत्ति प्रवृत्ति गुड़ाक आमको स्थिर हवा को दौना। ए समस्तंकर माने अनुभूति एटा अछि। तो बोधटा को कौन करती, माने विकृत कर दियंती, दृष्टिटा को कलुषित कर दियंती। कौन करिया को हबो ना, एई जो वृत्ति प्रवृत्ति को एक धीरे 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 संन्यस्त करने को हबो, सबुड़िक इष्टंक ठारे विनायित करने को हबो। आम सस्तेन गोटे नियम भितर आ गोटे नियम अच्छी, वृत्ति प्रवृत्ति गुड़ा को जबरदस्त ताको आमे चापी न रखिकी सेटा को इष्ट स्वार्थ रे घुरे दबा पाई, एटा होची टेक्निक तार। तेणु परम पिता ये जो वृत्ति गुड़ा को आमको देइचंती, से सत्तार सेवा करिबा पाई। आ सत्ता हला मालिक, वृत्ति गुड़ाक हेले दास, दास माने चाकर। जदि दासटा मालिक ही जीवो, ताहले किंतु माने हमर जो सत्ता बा जो बीइंग, ये किंतु असहाय अनुभव करिवो। ए वृत्ति गुड़ाक इष्टंक ठारे धीरे धीरे संन्यस्त करिवार भितर देकी वृत्ति गुड़ाक आमे बुझी परिबा। अनेकांशरे आमे माने वृत्ति गुड़ाक चिन्हि भी पारंती नहीं। तेणु एई जो वृत्ति गुड़ाक चिन्हिबा पई हेले आमे ठाकुरंको पाखु जो माने आसीचंती, जो माने सत्संगी, जो माने टिके नाम ध्यान करूचंती, सेई माने किछि किछि चिन्हि पारसालेनी वृत्ति गुड़ाक। कारण वृत्ति बेले बेले धर्मर खोळपा पिंधि के आसे, किंतु शैतान भितर से शैतान रूप रे आसीता आ धर्मर गोटे खोळपा पिंधता। तेणु वृत्तिर बहुत छद्म वेश अछि, ताको चिन्हिबा भी मुश्किल हे जिवो। तेणु ताको जते न चिन्हि परिबो, से मनुष्यटा अस्वच्छ हे जिवो। से कामर मनुष्य हे जिवो, लोभर मनुष्य हे जिवो, क्रोधर मनुष्य हे जिवो। किंतु एई नाम ध्यान करिवा भितरे मनुष्य सत्ता आ वृत्ति भितर थिबा पार्थक्यटा को चिन्हि पारे।
मोर सत्ताटा आ मते जो वृत्तिटा आसिकी मते जो माने कंट्रोल न करिकी मते खराब दिगो चाहे टाणी नउची सेईटाको सेई पार्थक्यटाको ए नाम ध्यान करबा छोड़ा आउ कौनसी धीरे एटाको कंट्रोल करा जाई पारे ना। हमें ये गाउचंदी प्रेयर रे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानई। तो नाम मनन कले कौन है ना कौनसी गोटे विश्वर सम्यक दर्शन बा किछु गोटे सिद्धांत रे मनुष्य उपनीत हेई पारे। ठाकुर कहउचंदी नाम ध्यान समय तू टिके अंतराशी दूरत्व मेंटेन कर, निजको काउंसलिंग करिवो सत्ता पोषणी कौन आ सत्ता व्यक्तिटा कौन निजको देखिक तू विस्मित हो मन भितर अनेक गोलमाल तोर रही मन दिगटा को निरीक्षण करिक देखिया को हबो भल दिग कोउटा खराब दिग कोउटा एटा नाम ध्यान भीतर दिग देखिया को हबो। खाली नाम करिक ठाकुर को पिक्चर टा को आनले हबनी ए को गुडा को उंकी मारुची अतळ गह्वर भीतर जाई देखिया को हबो कोउटी खराब गुण गुडा लुचिची भल दिग कोउटा खराब दिग कोउटा एटा को आइडेंटिफाई करिया पड़ियो शुभ धारणा कोउटा अशुभ धारणा कोउटा। तो भल देखिक ठाकुर कहले खुशी फाटी पड़िया किसी दरकार नहीं कि खराब देखिक उद्विग्न हबार किसी ना यही सब को इष्टंक ठारे सन्यस्त करी तोलिया को हबो। सेटा किमिति ठाकुर कहले सब प्रवृत्ति रत थाके इष्ट कार्य लय सेई तो जोगी सेई सन्यासी काल न जार भय। ठाकुर को पचारि ठाकुर ए वृत्ति प्रवृत्ति को नियंत्रण केमिति करिवि। ठाकुर कहले देखिबु तोते जेतेबेले वृत्ति प्रवृत्ति अस्थिर करूची ताकू तो सुकेन्द्रिक करिवु काम क्रोध लोभ ये सब आसे भक्त जी सुकेन्द्रिक जी सी कहे जदि आसीचु ताहले मो इष्टंकर सेवा करिकी जा। तेणु वृत्ति भेदी टाण नहले मनुष्य भितर गोटे उदग्र आग्रह सृष्टि हुए ना। सबु वृत्ति गोटे गोटे वृत्ताकार तार गोटे गोटे यूनिवर्स रही माने वाटर टाइट कंपार्टमेंट बोली कहा जाए गोटे गोटे एम्पायर अच्छी प्रत्येक वृत्ति आमको तार से एरिया भितर बांधिक रखी थाए जे कौन मत छाड़े ना आमे पूर्णांग जीवन टाक आदौ देखी पारती नहीं आमे केवल से एरिया भितर रही से कूपमंडूक हो जाती बाहर जो गोटे दुनिया अच्छी से देखी पारती कारण से एमती गोटे वाटर टाइट कंपार्टमेंट ये वृत्ताकार भाया ताकू से जगार ही से रखी दिए ए पूर्णांग जीवन अनुभूति आमर आसे ना। तो नाम ध्यान भितर देकी ए वृत्ति प्रवृत्ति आसिले मनुष्य चिन्हि पारे आ कुहे जे वृत्ति प्रवृत्ति तू जदि आसुचु आ मते किंतु तो घर भीतर को तू नहीं पारिबु नाही तो कंट्रोल भीतर को तू नहीं पारिबु नाही। ठाकुर कहते भक्त जे हनुमान भलिया मीराबाई भलिया से सबु वृत्ति गुडा को इष्ट सेवारे लगे दिए मनुष्य जेतेबेले वृत्ति गुड़ाकर दास हो जाए से जीवन को उपभोग करि पारे ना। आ ये वृत्ति गुड़ाक जेतेबेले उपभोगर माने सेतेबेले कौन हुए आमे जीवन को जो उपभोग करने को आछंती आमे जेतेबेले प्रवृत्तिर दासत्वटा स्वीकार कर जाती सेतेबेले उपभोगर ये सबु अंतराय गुड़ाक वृत्ति प्रवृत्ति हेकी छिड़ा है। वृत्तिर अधीनता जे स्वीकार करे से केबे भी स्वाधीन नुहे इष्टंक प्रति अच्युत अनुराग नहीं कि यदि आमे नाम ध्यान करती ताहले मनुष्य भितर से वृत्ति भेदी टाण आसीबो जो वृत्ति भेदी टाणर कथा ठाकुर कहते असीम जेतेबेले ससीम होई सीमारे नियंती स्थान वृत्ति भेदी टाण हेले जाई देखिबु रे भगवान ए काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य मते जोगुड़ाक टाणुची ए टाण ठारू मोर जेतेबेले इष्ट टाण अधिका होइजिबो सेतेबेले मु जाई भगवान को देखिया पाइबी। तेणु ठाकुर कहले जो तृष्मार एकांत निर्वाण हुए जदि मनुष्य सबु तृष्णा को यदि प्रिय परम को सेवारे से लगे दिए सेतेबेले जाई तृष्णार एकांत निर्वाण हबो सेतेबेले ता जीवन निर्वाण आसीबो से मुक्तिर आनंदटा सेतेबेले माने आस्वादन करिवो। रवि ठाकुर से जो कथा सहस्र बंधन माझे लभिब मुक्तिर स्वाद महानंदमय जे भक्त सब प्रति प्रवृत्ति को इष्टंक सेवारे लगुची से बंधन भितर थाई भी से बंधन भितर थाई भी से मुक्तिर स्वादटा को अनुभव करे किछि प्रलोभन ताको प्रलुब्ध करि पारे ना कौन से आकर्षण ताको आकर्षित करि पारे ना जे युक्त नुहे तार बुद्धि नाई तार चरित्र बोली किछि गोटे न थाए युक्त न होई कि जने तथाकथित डिग्री धरि पारे डाक्टर इंजीनियर फिलोसोफर आईएएस गाइड सब किछि हेई पारे शिक्षाविद भी हेई पारे वक्ता हेई पारे किंतु सेई विद्या नहीं तार किछि विवर्तन हुए ना से उत्तरण को कौन सी मते आवाहन करि पारे ना
ତାର ଚରିତ୍ର ବୋଲିକି କିଛି ତିଆରି ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ହବ ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ପ୍ରଣାଳୀଟା କଣ, ସେ ଜାଣନ୍ତି କେମିତି ସତ୍ତାଟାକୁ ପୋଷଣ ଦିଆଯାଏ, କାରଣ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ପ୍ରଣାଳୀଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ସତ୍ତାକୁ ସେଇ ହିସାବରେ କେମିତି ପୋଷଣ ଦିଆଯାଏ ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ହୁଏ, ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନ ଦିଗରେ କେମିତି ଯିବାକୁ ହୁଏ, ବୃତ୍ତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ କେମିତି ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ସଂସାରର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଏଇ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସିଲେ ବି ଏଇ ବୃତ୍ତିଭେଦୀ ଟାଣ ଯଦି ମଣିଷଟା ଭିତରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଭକ୍ତଟା ସେ ସବୁ କିଛି ବୃତ୍ତିଭେଦୀ ଟାଣଟା ଥିଲେ ସେ ବୃତ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ପଳେଇଯାଏ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ତାର ରକ୍ଷା କବଚ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ କୌଣସି ବୃତ୍ତି ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବନି। ତା ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ସବୁବେଳେ ତାର ରକ୍ଷା କବଚ ହେଇକି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଥିଲା ବୃତ୍ତିଭେଦୀ ଟାଣ, କେତେ କଥା କରାହେଇଛି ଯେ ତାକୁ ସେ କୋଉଟା ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଛି। ଏଇ ବୃତ୍ତିର ସାଥେ ସାଥେ ଏଇ ଯୋଉ ଷଡରିପୁର ସାଥେ ସାଥେ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟପାଶ, ଏଇ ଯୋଉ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଷଡରିପୁ ତ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଅଷ୍ଟପାଶ ଅଛି, ଘୃଣା ଲଜ୍ଜା ମାନ ଅପମାନ ମୋହ ଦମ୍ଭ ଦେଶ ପୈଶୂନ୍ୟ, ଏଗୁଡା ହେଲେ ଅଷ୍ଟପାଶ। ଅଷ୍ଟପାଶ ବିଷୟରେ ବି ବହୁତ ଆଲୋଚନା ଆଗରୁ ହେଇଛି। ଠାକୁର କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ରିପୁ ଗୁଡିକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ହୁଏ ନା, ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତି ରିପୁ ଗୁଡାକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ହୁଏ ନା, ନାମ କଲେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆପେ ଆପେ ଦମନ ହେଇଯାଏ। କହିଲେ ନା ମୁଁ ଭୋଗୀ, ନା ମୁଁ ତ୍ୟାଗୀ, ମୁଁ ବିବର୍ତ୍ତନୀ। ତ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ବିନା କର୍ମ ବି ଅସମ୍ଭବ। କାମ କରିବାର ଯୋଉ ଆଗ୍ରହର କାରଣଟା ହଉଛି ଏଇ ବୃତ୍ତି। ମୁଁ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବି ତାର କାରଣଟା ବୃତ୍ତି, ତେଣୁ ବୃତ୍ତି ବିନା କର୍ମ ଅସମ୍ଭବ, ବୃତ୍ତି ବିନା ଆମେ ରହିପାରିବାନି। ତେବେ ବୃତ୍ତ ଆକାରରେ ଆବର୍ତ୍ତିକ ହଉଛି ଆମର କର୍ମ, ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ମନ। ଯେତେବେଳେ ମୋର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତି, ଏଇ ବୃତ୍ତି ଯୋଉ ଯୋଉ ଷଡରିପୁ ଅଛି ସେ ଭଲ କାମ ଦିଗରେ ମତେ ଟାଣିକି ନେଇଯିବ, ମୋ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯଦି ମନ ରହିଲା ତାହେଲେ ସେ ସବୁ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ତା ହିସାବରେ ତାର ଲଗେଇବ। ସେତେବେଳେ ବୃତ୍ତି ମାନେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇଷ୍ଟ ଆସିଯାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ଇଏ ମାଲିକର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥାନ୍ତି, ଇଏ ଦାସ ହେଇଯାନ୍ତି ସେତେବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ବୃତ୍ତି ଅଧୀନରେ ରୁହନ୍ତି, ମାନେ ଦାସଟା ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ୟା ନାଁ ହେଇଯାଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ଆମର ମିତ୍ର ଥାନ୍ତି ବା ଆମ ସେ ମିତ୍ର ଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୟାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସିଯାଉ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, ଇଏ ସବୁ ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ତାଡନାରେ ଆମେ ଚାଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ନିଜତ୍ୱଟାକୁ ହରେଇ ବସୁ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ବୃତ୍ତି ବା ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଖେଳ ଆଉ ଚାଲେ ନା। ସେଠି ଆଦର୍ଶଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା ହିଁ ଚାଲେ, ମୁଁ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଚାଲେ। ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଉ ମୋ ଅଣ୍ଡରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଣ୍ଡରରେ ରୁହେ ନା। ତେଣୁ ବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ସୋପାନ ହେଲା, ମୁଁ ନିଜକୁ ସେଇ ଇଷ୍ଟ ପୂଜାର ଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ମାନିକି ଚାଲିବି। ମୋ ଦେହ ତାଙ୍କର, ମୋ ମନଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ କର୍ମଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତା ନକରିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ଏଇଟା ମୋ ଦେହ, ଏଇଟା ମୋ ମନ, ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରାଣ, ସେତେବେଳେ ଖିଆଲ ମାଫିକି ମୋର ଚଳଣିଟା ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ଚାଲେ ବି ସେଇ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଖିଆଲ ମାଫିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚଳେଇଥାଉ, ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ଲିଡ୍ କରେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ଦେଖିବେ ଲିଡ୍ କରିବ, ଲିଡ୍ କରିକି ବାକି ଯୋଉ ଯେତିକି ବୃତ୍ତି ରହିଲେ ସିଏ ତାର କଣ କରିବେ, ଫଲୋ ଅପ୍ କରିବେ, ତାକୁ ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ କରନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ବୃତ୍ତି କେ କରବି ଖାତିର, ସେଇ ହବେରେ ଶକ୍ତିମାନ, ତାରି ହେଲାରେ ହବିରେ ତୁଇ, ঊର୍ধ্ব অধে অধিষ্ঠান। ষড়রিপুর ছয় কোঠরি, লাখ চাহিদার বাস, আপন নিশায় বাতুল সবাই, নাই কোনো নিকাশ। ଯୋଉ ବୃତ୍ତିକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦବା, ଯୋଉ ବୃତ୍ତିଟାକୁ ସିଏ ଲିଡ୍ କରିକି ଆଇଦର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନବ, ନହେଲେ ଅଧପତନକୁ ନବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଷଡରିପୁ, ସେଟା ହେଲା ଲକ୍ଷେ ଚାହିଦାର ବାସ। ଠାକୁର କହିଲେ ଷଡ ରିପୁର 6 କୋଠରୀ, ଲକ୍ଷେ ଲାଖ ଚାହିଦାର ବାସ। ସେ ଲକ୍ଷେ ଚାହିଦାର ବାସ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଶାରେ ଚୁର, କାହାର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ପୁଣି କଣ କହିଲେ, ରିପୁ ରଙ୍ଗେଲ নিশায় পাগল, চাহিদা গুলি এই, বৃত্তি বলে জেনে রাখিস, যেমন বুঝিস যেই।
तार माने एई जो 6टा चाकर आमे जदि टिकिए ताकू कामरे न लगांती ठीक से ठीक बाटरे ताकू जदि कामरे न लगांती ताहले ये खाई पी की मस्ती करिकी आम घरे कलाकना बुले देकी पळेइबे किए कामरे वर्ती हेकी पळेला किए क्रोधरे किए लोभरे किए मोहरे एमती 6 प्रकार जे जे अछंती जे जेमिति मतवाला हेकी ये कलाकना घरे बुले देकी पळे जदि मोर शरीरटा सेमानकर अधिष्ठान हुए मो शरीरटा जदि सेई घर रूपी तांकर सेई वृत्ति प्रवृत्तिर अधिष्ठान हुए ताहले तांको मते चिन्हिबाकू पड़िबो आ प्रॉपर वे रे तांको मते काम रे लगियाकू पड़िबो न नै शरीर रूपी घरटाकू सी तांको बाटर किए मदुआ किए मतालिया हे गलानी किए काम तार काम भाबरे गलानी किए लोभरे गलानी जाईकी सब एठी शरीर भितरे सब छिन छत्र कर देकी एठी पूरा कलाकना बुले देकी पळेइबे ठाकुर ठाकुर को जो भाई थिले खेपुदा से थरे ठाकुर कहछन ठाकुर आम मान को अनेकटा जनसेवा करने पड़ो ठाकुर तो ये जो वार्डिंग रे जो जनसेवाटा को सी अलग बुझी तो तेणु से कहले जिते कहले भाई आम मान को अनेक जनसेवा करने पड़ो ठाकुर कहते मुझे जानी मनीषर दुखटा कहूँ मत से जना अच्छी मनीषटा पूरा प्रवृत्तिर चली प्रवृत्ति द्वारा अभिभूत हेकी मनीष आज दुख पाउछि जेते दुख दुनिया रे जहा अछि सब एई वृत्ति प्रवृत्ति पाई तेणु प्रथम दरकार धर्म दान विवेकानंद कहथिले तीनटा दानर कथा तीनटा दान भितर सबुठारु निकृष्टटा हला अन्न दान जोटा हमर चालीछि नॉर्मली हम संसार रे वर्तमान समस्त जो खाइबा को दे दुचन सेटा हला अन्न दान हमर किछुटे मेला हला किछुटे पूजा हला किछुटे यज्ञ हला हमें अन्न दान आगे दउचन सबुठारु निकृष्ट दान बोली ताकू शास्त्र रे कुआ जायछि द्वितीय हला विद्या दान तृतीय हला अन्न दान जोटा सबुठारु कम फास्ट हला धर्म दान द्वितीय हला विद्या दान तृतीयटा हला अन्न दान आ सबुठारु निकृष्ट होछि ए अन्न दान कारण अन्न दान खाइया को देबा आउ त सी जो जे खाइला तार कोनटा हबो से प्रभुतर हाथुर रक्षा पाइबो आमे रास्ता रे जाउचुंदी देखले 500 टकिया बंडल गुडा को पड़ी अनेक गुडा को पड़ी रास्ता रे भी नुए मो एरिया भीतर अछि मो घर मो बाड़ी से एरिया भीतर मु अछि 500 टकिया बंडल किछि पड़ी आमे पारिबा से गुडा इग्नोर करि परिबा एमिति न हले कि 3 घंटा 4 घंटा वेट करिवा के जे न आसीबो ताल घर के धरु को पळिबा काउ किछि कहिबानी सेई जो जागा रे जो हमको प्रॉम्प्ट कला ए जो जिंसटा से जो मोर चिन्हा रास्ता मो एरिया भीतर रही से 500 टकिया बंडल गुडा गोटे ने 10-20 टा पड़ी कई लोक छाड़ी की पळई पारिबो नाही जदि नबा को इच्छा हला ए जो इच्छाटा ए जो छाड़ी की न पळेबी मु जो सेटा को नेई के आसीबी ए जो इच्छाटा को करिवा पे मते प्रॉम्प्ट कला किए से प्लेयर टा किए जे मते प्रॉम्प्ट करछि सब करिया पई मु सेटा को चिन्हिछि तो मते प्रॉम्प्ट कला मोर लोभ ठारू रक्षा अछि रक्षा नाही बोली आज सबुठारु ओडिसार जे ओएस टॉपर से जेल भितरे ओडिसा रे किछि दिन चले ओएस रे जने टॉपर हेतिला तार इष्टवती सॉरी तार जो आलोचना इंटरव्यू सब आपण माने देखिथिबे से कोन कहितला सेते बेले ता भितरे वृत्ति प्रवृत्ति को हिसाब रे थिला वर्तमान से हेई सरला परे तार ए जो लोभ वृत्तिर जो सडरीपुर गोटे जिंस लोभ पई से वर्तमान जेल ले अछि कोन जेल रे रहिया पई से पाठ पढितला किए ताको ए मार्ग को टाणी नला सेई लोकटा किए सी चिन्हि परलान ना जो माने सत्संग भितर को आसी नाहांती से माने चिन्हि परुचंती एको चिन्हि भी पारु नाहांती तेणु लोभ ठारू रक्षा नाही बोली कि आज दुर्नीति भ्रष्टाचार जो लेवल लो पहुंचे ताकू आलोचना करिवार नुहे प्रत्येक दिन विजिलेंस रो गोटे गोटे ऑफिसर को धरा होउची प्रत्येक दिन कोटी कोटी टंका बाहरुचे एटा आखि की देखा होउचे आउरी केते कोन खर्च हो जायतिबो के कोन आउरी कोन रखितिबो सेटा हमको देखा जाउनी तेणु गोटे काम पई मु गोटे चाकरी करछि मते जने गोटे काम पई 10,000 देला ठीक अछि मु मना कर देबी लाख टंका जाचिला तथापि मना कर देबी 5 लाख जाचिला से कामटा करिया पई 10 लाख जाचिला पुणी मते वे गुडा को कहिदेला को वे रे मु जाई देबी जोडी मु धरा न पड़ीबी सेई वे गुडा भी कहिदेला मु पारिबी सेतला पारिबी लोभ को जय करिबा माने एते सहज कथा तेणु जी ये सब कहउचंती जे से माने जो माने
କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ କାମ ଗୁଡା ଏଇ ଯୋଉ କାମ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ଲୋଭଟା ଆସୁଛି ଏଠି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କରୁଛି କିଏ ମତେ ପଛରୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣାଟା ଦଉଛି କିଏ ସେ ମେନ୍ ପ୍ଲେୟାର ଟା କିଏ ତାକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି କି ଏକ୍ସେପ୍ଟ ବିଧାନଧାରୀ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ କେହି ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଟା କିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କରୁଛି କିଏ ତାଙ୍କୁ ଟାଣିକି ନେଲା କିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲା ଏଇ କାମ ପାଇଁ ସେମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯୋଉ କଥାଟାକୁ ସେ ମନା କରୁଥିଲା ସେଇ କାମଟାକୁ କରିଦବ ବୋଲି କହୁଛି ଏଠି ମେନ୍ ପ୍ଲେୟାର ହେଲା ଲୋଭ ଏଠି ସିଏ କରୁନି ତା ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଲୋଭଟା ହିଁ କରଉଛି ଏଇ ଲୋଭ ହାତରେ ତମେ କୁଆଡେ ଯିବ ଯେତେ ବଡ ସାଧକ ହେଇଥା ନା କାହିଁକି ଏଇ ଯୋଉ ନାବାଳିକା ସାବାଳିକା ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ଷଣ ହଉଛି ଏଠି ବି ଅସଲ ପ୍ଲେୟାରଟା କିଏ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଖାଲି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ କରି ପକଉଛି ଲ ତିଆରି କରି ପକଉଛି ଲ ତିଆରି କରି ହେଲାଣି ବହୁତ ଲ ତିଆରି ହେଲାଣି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ତାକୁ କରାହେଲାଣି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ରିକସନ ନିଆ ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ଯୋଉ ରେପ ମର୍ଡର ଆଉ ଇଏଗୁଡାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକ ବଢୁଛି ନା କମୁଛି କାହିଁକି ନା ୟା ପଛରେ ସେ ମେନ୍ ପ୍ଲେୟାରଟା ଦିହର ହାତ ବାଜୁନି ମାର୍କେଟରେ ମଲରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ଷଣ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ନାବାଳିକାକୁ ଧର୍ଷଣ ହଉଛି ସେ ସାବାଳିକାକୁ ଯାହା ବି ଯେମିତି ଧର୍ଷଣ ହଉଛି ଏବେ ଶୁଣିଥିବେ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ନାବାଳିକାକୁ ମାରିକି ନା ଧର୍ଷଣ କରିକି ତାକୁ ମାରିଦେଇକି ପକେଇ ଦେଇକି ଆସିଲେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ମେନ୍ ପ୍ଲେୟାର ଆଉ ଜଣେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛି ପାର୍କ ମାର୍କେଟ ମଲ ହାତ ଧରା ଧରି ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏସବୁକୁ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛି ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇଛୁ ବୋଲି ହାତ ଧରା ଧରି ଆମେ କଣ ଭଲ ଖରାପ କାମ କିଛି କରିଛୁ ନା ଏଠି ମେନ୍ ପ୍ଲେୟାରଟା ହଉଛି କାମ ପାଇଁ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲିକି ବାହାବି ଭଲ ପାଇବା କିନ୍ତୁ ସେଠି ନାହିଁ ସେଠି କାମ କ୍ରିୟା କରୁଛି ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଉଠି ଅଛି ସେ ବିଧାନକୁ ଧରିବ ସେ ହାତ ଧରା ଧରି ହେଇକି କେବେ କୋର୍ଟସିପ କରିବନି ସେ ପ୍ରପର ବିଧାନ ଯିବ ଯାହା ବିଧିତ ବିଧାନ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଭଲ ପାଇବାର ସଂଜ୍ଞା ହିଁ ସେଇଆ ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ହିଁ ସେଇଆ ଏଠି କାମ କ୍ରିୟା କରୁଛି କାମ ତାକୁ ଟାଣି ନଉଛି ମଲକୁ କାମ ତାକୁ ଟାଣି ନଉଛି ହାତକୁ ହାତ ଧରିକି ଯିବା ପାଇଁ କାମ ତାକୁ ଟାଣି ନଉଛି ପାର୍କକୁ ଆଉ ଏଇ କାମ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତାଳ ରୂପ ଧରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଧର୍ଷଣର ରୂପ ନଉଛି ତ ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ମୂଳ ଖେଳାଳିଟା କିଏ ମେନ୍ ପ୍ଲେୟାର କିଏ ସେ ହେଲା କାମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମାୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଥିରୁ ବାହାରି ଯିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ଏଇଠି ଆସୁଛି ଆଦର୍ଶଙ୍କ କଥା ଏଇ କଥାଟି ଅର୍ଜୁନକୁ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ମତେ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମତେ ରଖିଛି ସିଏ ଏଇ ମାୟାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇଛି ଯଦି ଯାଇନାହିଁ ବି ସେ ଯଦି ଧରେ ସେ ଚାଲିଯିବ ମଣିଷ ଯେତେ ବଡ କ୍ଷମତା ରଖିଥାଉ ନା କାହିଁକି ବିନା ଆଦର୍ଶରେ ଏଇ ଲୋଭକୁ କିମ୍ବା ଏଇ ଯୋଉ ମୋହ ଏଇ ଯୋଉ ମାୟା ଏଇ ଯୋଉ କାମ ଏକୁ ଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ୱିଦାଉଟ୍ ଆଦର୍ଶ ୱିଦାଉଟ୍ ଇଷ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ଗୁରୁ ଏଇ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଷଡ ରିପୁକୁ ଜୟ କରିବା ବହୁ କଷ୍ଟ ପାରିବ ନାହିଁ ହିଂସାକୁ ଆପଣ ଜୟ କରିପାରିବେ ସେ ଯେତେ ବଡ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉନା କାହିଁକି ପାରିବ ଏସବୁ ଜୟ କରି ଅହଙ୍କାରକୁ ଜୟ କରିପାରିବ ତେଣୁ ଦରକାର କାହାକୁ ଦରକାର ସେ ବୃତ୍ତିର ଯିଏ ବୃତ୍ତି ଅଧୀଶଙ୍କୁ ଦରକାର ଯିଏ ଏଇ ବୃତ୍ତି ଗୁଡାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଯିଏ ଅଧୀଶ ସେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଧୀନରେ ସିଏ ହେଲେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତେଣୁ ଯାହା ମଣିଷ କରୁଛି ତାର ମୂଳ ରହୁଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିକାର କରୁଛନ୍ତି କଣ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମୂଳ ଜାଗାରେ ହାତ ବାଜୁନି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକାର ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ କେବେ ବି ସଫଳ ହଉନି ଏଇ ଜିନିଷ ରେପ ହଉଛି ମର୍ଡର ହଉଛି ଏଠି ରୁଲ ରେଗୁଲେ ଲ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏଇ ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ କରୁଛି ୟା ଦ୍ଵାରା କେବେ ଧର୍ଷଣ ଚୋରି ରେପ ମର୍ଡର କେବେ କମି ଯାଇ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମୂଳ ଜାଗାରେ ହାତ ପଡି ନାହିଁ ବରଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଏଗୁଡାକ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଆମେ ଯାହା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ କେସ୍ କୋଉ ବର୍ଷକରେ ଶୁଣିବାକୁ ଯଦି ମିଳୁଥିଲା 10 ବର୍ଷରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରେପ ମର୍ଡର ଚୋରି ଡକାୟତି ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କାହିଁକିନା ମୂଳ ଲୋକଟାକୁ ଆମେ ଧରି ପାରି ନାହାନ୍ତି ମୂଳ ଜାଗାରେ ହାତ ପଡୁନି ଯେତେ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ କଲେ ଏଗୁଡାକ ବନ୍ଦ ହବନି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଟାଇଫୋନର ଜ୍ୱର ଭଲ ହବ କେମିତି ତା ମୂଳରେ ରହିଛି କଣ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଜଣା ପଡିବ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଜୋମୋଡିୟମ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଟାଇଫଏଡ କଣ ଅଛି ଟାଇଫୋନ ନା କଣ ଗୋଟେ ଜୀବାଣୁ ଅଛି ସେଇଟା ଅଛି
तो मूल कारण जानिकी मेडिसिन टा देले भल हबो ता न करके मु पारासिटामोल देबी पारासिटामोल देले कोन हबो टेम्परेचर टा टेम्पररी रिलीफ करिवो तापर जो कथा को सही कथा तो जदि आईन कानून करके दुर्नीति भ्रष्टाचार धर्षण को रक्षा करा जाई पारंता ताहले पृथ्वीर जेते सब कठोर देश अच्छी आईन प्रणयन करिथिबा देश रे ये सब संपूर्ण विलुप्त हो जाई थांदा ता तो हेनी बरं बढ़ी चलची प्रबल मात्रा कहीं ना मूलर हाथ बाजी ना मेन प्लेयर को आम धरी पारना एइथिपई दरकार धर्मदान अच्छा वर्तमान प्रश्न उठी धर्मदान करले कि ये सब समस्यार समाधान हो जिवो ता भी नो हबनी किंतु जदि से धर्मटा को बुझी पारे ता भीतर देकी से वृत्ति प्रवृत्तिटा को बुझी पारिबो आ वृत्ति गुडा को चिन्ही पारिबो तापरे धीरे धीरे से आदर्श टाण रे कंट्रोल करवा शिखिबो सबु बेले किछि गोटे खराब काम करिला बेलकु ता विवेक ताकू प्रम्प्ट करिवो न करिबा जे आदर्श को धरिला सही काम से करूथला कि सही काम जेतले करिया को जिवो ता विवेक ताकू प्रम्प्ट करिवो न करिवो एटा जिमे न करिवा पई तेनु गोटे पटरे आदर्श नथिले ताकू वृत्ति प्रम्प्ट करी कि कोन करिवो ए दुर्घटना गुडा को टाणी के आनिवो आ आदर्श जेतले सही लोक जीवन रे आसी जाउचंती सेतबेले सही वृत्तिटा को टाणी नेई कि सही कार्य से करूची दे किंतु ता विवेकटा ताकू सब ठोकर मारुची एमती करू करू तार प्रवृत्ति पंथी चलनी आ सत्ता पोषणी चलनी भितरे गोटे इंटरनल फाइटिंग स्टार्ट हो जिवो वृत्तिटा को टाणीबो ता आडू को सत्ता पोषणी चलनी ताकू टाणीबो आदर्श आडू यारी भीतर देखि तार जो इंटरनल फाइटिंग हबो से सही काम करूथला सही काम करिवो एते जल्दी बाहरी परिवो नाही किंतु करिवा भीतर देखि ताकू विवेक ठोक्कर मारी चलिवो तारी भीतर देखि ता भीतर रे आसीबो गोटे बड़ परिवर्तन से धीरे धीरे से वृत्तिर अधीन रु बाहरिवा को चेष्टा करिवो तेणु ए जो प्रवृत्ति मायारू मुकुलिबा मुकुलिया पई स्वयं भगवान जेतबेले शरीर धारण करिके आसीचंती तांकु भी संग्राम करियाकू पड़िछि तांकु भी साधना करियाकू पड़िछि ठाकुरଙ୍କ रसगोला खिया कथा आपण माने समस्त जानिथिबे लोभटा को आदौ कंट्रोल करि पारि नथिले रसगोला दुकानी पाखु जाइथिले ए रोग ए जो लोभटा पई रसगोला दुकान तांकु गाली मारी देला तापर उपाय बाहर कले आसिके जो हरड कियारी रे गछु को धरिकी माने किछि समय कामुडी की धरले जेतले से लोभटा लागिला ता किछि समय गला पर से समयटा को से एडेई देले तो एमती सेटा से कंट्रोल तापर से जिनसटा तांकर कंट्रोल आसिला तो एई वृत्ति सहित पुणी ये कौन अच्छी ना कौन ये जो आम जन्म होचंदी जन्मरु साथे साथे वृत्ति सहित भी आमर अतुट संपर्क रही खाद्य भी संपर्क रही जी जो मन नहीं कि रांधिला ता हाथ खाइली सेटा भी क्रिया कला मो मन जगत रे से गुडा सब क्रिया करी से काम रे मते उद्बुद्ध करेला तो यही क्रम रे आमे महाभारत गोटे जदि माने एग्जांपल सेट करिवा देखिबे ए जो जेतोले भीष्म डाकिचंती ए जो कुरु वंशर समस्त बहु माननकु जे किछि शिक्षा देबे किछि नीति शिक्षा देबे सेठी द्रौपदी हसिछि केना भीष्म समस्त को ज्ञान देवा को डाकिचंती ए कथाटा सुनि कि से हसुछि कहले जार अन्याय को प्रतिरोध करने को शक्ति नहीं सी की ज्ञान दब भीष्म से कही द्रौपदी कहले दुर्योधन अन्न खाई खाई कि मोर मन भी प्रवृत्तिर अधीन हो जाए किंतु एबे अर्जुन ये जो शराघात करी सर रे से अन्नर क्रिया प्रक्रिया गुड़ा सब मो भीतर पलैलानी मु एबे ज्ञान दे पारि तेणु से मूल कथा जो प्रवृत्ति अभिमुखी नहीं कि मनुष्यर जो जन्म से प्रवृत्ति साहाय्य जीवन को तो से सुखमय करिवो ना से प्रवृत्ति को साथे साथे नहीं जन्म होइछि किंतु ठीक भाव में जदि परिचालित करवा आ जदि न करि पारिले ताले एगुडा सब आम दुखर कारण हबो आ प्रवृत्ति कंट्रोल करिवार दीटा उपाय अछि गोटे हला ताकू इष्टक सेवा रे लगेबा बा इष्टक सेवा करबा से प्रवृत्ति गुडा देई इष्टक सेवा करबा बा इष्टक सेवा लगेबा आ तार जो कुफल अछि ताकू आमे कंट्रोल करबा एटा गोटे प्रथम द्वितीय हला ए गुडाक प्रति गोटे निराश निर्मम भाव पोषण करवा माने दूरे की रहिबा जो गुडाक हमर इष्टर परिपंथी इष्टंकर परिपंथी कौन सी किछि रो ये जेमति प्रश्रय कौन मते न पाती सेही दिग देकी चलिबा ठाकुर कहते एमती कौन सी प्रवृत्ति जदि थाए
ଯାହା ତମ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସାମାନ୍ୟତମ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ଉପେକ୍ଷା କରିବ, ନାମ ଧ୍ୟାନ ଭଜନ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରିବ। ମନର ଅତଳ ତଳେ ଡୁବିକି ଦେଖିବ କୋଉ କାମନା, କେଉଁ ବାସନା, କେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରବଣତା ତୁମର ଇଷ୍ଟାନୁଚଳନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବହୁତ ଛଦ୍ମବେଶୀ ରୂପ ଅଛି, ଯାହା ସହଜରେ ଧରା ପଡେ ନା। ତେଣୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିକି ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେଟାକୁ ଘୁରେଇ ଦବ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବ ତାକୁ ଘୁରେଇ ଦବ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡକୁ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ତୋର যখন যেমন যেভাবেই উঁকি মারুক ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠা পে ঘুরিয়ে দিবি তার সে ঝুঁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଛଦ୍ମବେଶୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ଦିଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଅବଚେତନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଚେତନ ସ୍ତର। ଏଇ ଦିଟା ସ୍ତରଟାକୁ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହବ। ଆମର ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ରେ ଯୋଉ ନଲେଜ ଅଛି ସେଇଟା ତିନିଟା ସ୍ତର ଭିତରେ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଚେତନ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅବଚେତନ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅଚେତନ। ଚେତନ ସ୍ତରଟା ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିଟା ସ୍ତର ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ଆମକୁ ଅଜଣା। ଗଭୀର ନାମ ଧ୍ୟାନ ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ସେ ଅବଚେତନ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁଡାକ ସେଟା ଚେତନ ସ୍ତରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୁଏ, ସେଟା ଚେତନ ସ୍ତରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଯେମିତି ପାଣି ଗରମ କଲେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ତଳ ପାଣିଟା ଉପରକୁ ଉଠେ, ଏଟା ସେଇଭଳିଆ। ତ ଚେତନ ସ୍ତରକୁ ଆସିଲେ କଣ ହବ ନା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଅବଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ମାନେ କଣ ଗୁଡାକ ରହିଛି ସେଗୁଡାକ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ପାଣି ଗରମ ହେଲା ଭଳିଆ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଚେତନକୁ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉଟା, ଗୋଟେ ହେଲା ଯୋଉ ଚେତନ, ଗୋଟେ ଅବଚେତନ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅଚେତନ। ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଜନ୍ମ ପୂର୍ବକାଳୀନ ଅବସ୍ଥା। ସେଗୁଡାକୁ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ଵାରା ଚେତନ ସ୍ତରକୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏଗୁଡାକ ପସିବୁଲ, ଏଗୁଡାକ ଆଣି ହବ। ଯଦିଓ ଏଗୁଡା ଜନ୍ମ ପୂର୍ବକାଳୀନ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉଗୁଡାକ କହିଥିଲେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ଅନସଲ୍ଭ କରି ଅସମାହିତ କରି ଆଉ ଅସମାହିତ ଉତ୍ତର ସେଗୁଡାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ହିସାବରେ ରହିଛି ବହୁ ଜନ୍ମର। ତ ସେଗୁଡାକୁ ବି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଚେତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଣା ଯାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାଟା ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଏ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଅନେକଟା କିଛି ଜାଣିପାରେ, ତାକୁ ଡିଭାଇନ ଡିକ୍ଟେସନ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଡକୁ ନଜର ରଖିକି କେହି କେବେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମର ଉଚିତ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଆବେଗ ଭରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଯାହା ମିଳିବ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଉପଯୋଗଟା ଯେମିତି କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ସାବଧାନ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟର ଚେ ଥାକଲେ আপন ছিন্ন ভিন্ন তারি জীবন। ଅନେକ କହନ୍ତି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ ହଉଛି। ଏଟା ହୁଏ, ଏଟା ସତ୍ୟ। ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଆମ ଅଜାଣତରେ ଇଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମଥାରେ ଚାପି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ସିଏ ଉତ୍ତାଳ ହେଇକି ମାନେ ପୁରା ସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠନ୍ତି ଆମର ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ବଢିଯିବ। ସେଇଟା ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ପୁଣି ସେଇ ନାମ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ କାମ ଭାବଟା ପ୍ରବଳ ଜାଗି ଉଠିବ, କ୍ରୋଧ ହବ, କିନ୍ତୁ ଛାଡିବାର ନାହିଁ। କହିଲେ ଛାଡିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆହୁରି ଦିଟା ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ଅବଦମନ ସପ୍ରେସନ ଯୋଉଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭୂମାୟିତକରଣ ସବଲାଇମେସନ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ତାକୁ ଚପେଇ ଦେବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅବଦମନ ନୁହଁ। ମାନେ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଅବଦମନ କରୁଛନ୍ତି। ଚପେଇକି ରଖିଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତି କେବେ ଯିବ ନାହିଁ, ଚପେଇକି ରଖିଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନାଶ ଯାଏ ନା। ଇଏ ବରଂ ଆହୁରି ଜଟିଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଏଇ ଯୋଉ ଅବଚେତନ ଆଉ ଅଚେତନ ମନରେ ବୁଡି ରହିକି ସେଗୁଡାକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ପ୍ରଭାବ କ୍ରିଏଟ କରିବ। କାହାର ସହିତ କଥା ହେବା, ସାଧୁ ମାନେ ସନ୍ଥ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଜିକାର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ଅବଚେତନ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ସେମାନେ ଆମେ କହନ୍ତି ନା ହାତ ଫାତ ଦେଖିଲେ ଯାଇକି ସେ କହି ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହୁଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ସାଧନା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଛଦ୍ମବେଶୀ ରୂପଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି। ୟା ବିଷୟରେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଲେ, ପରର ସେବାରେ ଦିନଟି କାଟିଲୁ ଘରଟି ପକାଇ ଉପେକ୍ଷାରେ ଆଦୌ ସେବା ପ୍ରାଣ ନୁହନ୍ତୁ ଘୁରୁଚୁ କାମ ସମୀକ୍ଷାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ମିନିଂଫୁଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆଉ ସବଲାଇମେସନ ଦରକାର। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଟାଣ ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଏଟା ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ତଦ୍ଗତ ଚିତ୍ତ ଭକ୍ତ ଯିଏ ମନ ପ୍ରାଣ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡକୁ ଘୁରେଇ ଦେଇ ପାରିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେ ଆଶ୍ରୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଜୀବନ ଚଳନଟା ଯଦି ଆମର ଚାଲେ
ताहले आमे प्रवृत्ति अभिवृत्ति बा अवदमन भलिया अवस्था को अतिक्रम करि पारिबा। अदरवाइज एई वृत्ति प्रवृत्ति रो कौनसी मते कंट्रोल करा जाई पारिबोनी। आजिर दुनिया रे जेते जहा अन्याय अत्याचार व्यभिचार जो सब आमे देखुचंती इष्टों को धरि नांती दुख कष्ट अशांति सर्वनाश घटुची या मूल रहउची एई प्रवृत्ति। तेणु दरकार प्रवृत्तिर अधीश्वर जिए रक्त मांस संकुल नर नारायण जिए जीवंत आदर्श जिए तांको पाखरे सत दीक्षा माध्यम रे मु अनकंडीशनली निस्सर्त आत्मसमर्पण करिबी। तांको स्वार्थ प्रतिष्ठा रे नियोजित हेकी मो वृत्ति सबु मोर रिपु न होइकी मोर बंधु हेई पड़िबे जेमिति आ से माने जेमिति आ मोर खराब न करिकी मोर सब मंगलटा को आवाहन करिवे। ठाकुर को गोटे बाणी रे आमे देखंती देखिचंती सच्चिदानंदर परिपोषक जा ता धर्म धर्म मूर्त हुए आदर्श रे दीक्षा आने अनुराग आ अनुराग आने वृत्ति नियंत्रण अनुराग आने वृत्ति नियंत्रण। तो मनुष्य भितर जो अनंत शक्ति आ विपुल संभावना अच्छी से जदि प्रवृत्ति केंद्रिक हुए ए संभावनाटा विलुप्त हेई जीव। जो शक्तिटा ता भितर अच्छी से किछि करिवो जो अनंत शक्तिर उत्स बोली आमको कुआ जाउची किंतु आमे जदि प्रवृत्ति केंद्रिक हेई गले ताले ये संभावना कंप्लीटली लिभि जीवो। सबु प्रवृत्ति नहीं से यदि इष्टं कथारे अच्युत भाव लगी रहे तार नष्ट होबार कौनसी संभावना न थाए। आपण बिल्लो मंगलर एग्जांपल नहीं परिबा रत्नाकर रे एग्जांपल नहीं परिबा आम्रपल्ली रो एग्जांपल नहीं परिबा मैरी मैगडलिन रो एग्जांपल नहीं परिबा गिरीश घोषकर एग्जांपल नहीं परिबा। गिरीश घोष तो इतिहास कई दिन कथा एक जीवन रे जेते बेले भी अनुरागर निया जळी उठीची सेतेबेले सेमानकर सेई अंधार अतीत भितरु उन्नत पवित्र व्यक्तित्वर आत्म प्रकाश हेइची। ठाकुरकर जे छुआ बेलर सांग किशोरी मोहन ताको जीवन रे एते अपकर्म अपराध से करथिले जे इंडियन पेनल कोड रो सब धारा तांको पई प्रयोज्य थिला। एते गुडा माने पाप करथिले एमिति को पाप नाही से करि नाजी को अपराध नाही से करि नाजी एते प्रवृत्ति पंथी ताको इंडियन पेनल कोड रो सब धारा तांको पई प्रयोज्य किंतु ठाकुरଙ୍କ पाखु आसिकी दीक्षा ग्रहण करके अनुशासन टाको पालन करके से प्रवृत्ति को केमिति जय करचंती। आमे आज जयकार करूचंती किशोरी मोहन को सहित प्रभुंकर लीला सहित सेमाने अमर ही जाइचंती समस्त को जणाए कथा। तो मनीष को जेमिति भूत लागे तांको सेगुला ठाकुरଙ୍କ भूत लागिथिला। आ ब्रिटिश माने जेतले शासन करथिले भारत वर्ष रे जो रामशंकर थिले गोटे दुर्दांत दुर्दश विप्लवी एते हिंसात्मक काम से करथिले तांको लास्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन कर देथिला ना आइदर जिंदा और मुर्दा ताको पूरा माने आनी की धरी के आनी देले प्रचुर अर्थ पुरस्कार घोषणा करथिले ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये अति कातर अवस्था रे दिने ठाकुरଙ୍କ पाखरे आसिकी सब कथा गुडा का एडमिट करिकी टिके माने शांति जीवन किमिति जेइबे सेही कथा ठाकुरଙ୍କ पाखरे से जिज्ञासा करथिले। ठाकुर तांको सत दीक्षा ग्रहण करिके सतनाम मनन करिया पई कहिथिले दोष स्वीकार कले पुलिस आगरे जेल गले। जेल रो तांकर जो शांत सरल व्यवहार जो जेल कर्मचारी मानकु एते माने विमुग्ध कला। ठाकुर जने साधारण भक्त ब्रिटिश सरकार सहित रामशंकर सपक्ष एते नम्र आ दृढ़ आलोचना कले ब्रिटिश सरकार तांकर जो दृष्टिभंगी थिला से दृष्टिभंगी गोटे विराट परिवर्तन आसीगला। प्रथमे तांको शर्तमूलक हिसाब रो जमीन दिया हेतला तापर लास्ट को निशर्त रे तांको खलास कर दिया हला। आ सेही लोक स्वाधीनता परे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन प्रतिनिधित्व करितला एकथा हम जानि समस्ते रामशंकर। आ हेमकवि कथा मद खाइबा ये जो मद खाउतले बोली मद खाई कि तांको परिवार बंधु बांधव जेते थिले समस्ते दूरी जाइथिले तांको पाखरु। आ सेही दुस्समय से ठाकुरଙ୍କ पाखକୁ आस्तिले कलकत्ता रे तांकर देखा हेतला कलकत्ता जा भी आस्तिले ठाकुरଙ୍କର करे ई जो अननेचुरल अकृत्रिम भलो पाइबा तांको भीतर किभलिया परिवर्तन नहीं आसिला। स्वास्थ्य फेरी पाइले मनोबल फेरी पाइले कविर जो प्रतिभा तांको भीतर थिला सेठक भी फेरी पाइले हे हेम कवि हे गले जांको कविता को आज पर्यंत आमे माने पढिचंती से भी अमर हे गले। हनुमान जेतळे रामचंद्रଙ୍କ पाखକୁ आस्तिला तार बहुत प्रत्याशा थिला बहुत कामना वासना माने से रखी के आसीथिला माने राम राजा हेबे मु मंत्री हे जिवि ए जो अर्थ मान जसर बहुत माने प्रत्याशा गुडा थिला किंतु सेही मर्यादा पुरुषଙ୍କ संस्पर्श रे जेतळे से आसिला ता जीवनटा राममय हे गला। निया लगेई दिला परिसा करि देइची
ଏଇ ଯୋଉ କାଳିଙ୍କ ହାତରୁ ଖଣ୍ଡା ଆଣିକି ରାମଙ୍କୁ ନ ପଚାରିକି ମହିରାଣଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି, ମାନେ ମର୍ଡର, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମ ବି ସେ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ତାର ଯୋଉ ବହିର୍ମୁଖୀ ବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ, ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି ସବଲାଇମେସନ, ସେ ଭୂମାୟିତ ହେଲା କାହା ଠାରେ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରେ। ଗଭୀର ଆତ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଚରିତ୍ର ଜ୍ଞାନ ସବୁ ତା ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠିଲା, ସେ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଅର୍ଜନ କଲା। ଏଇ ଯୋଉ ମଦ୍ୟପ ଗିରିଶ ଘୋଷ, ଇଏ ଆସିଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏ ଚିନ୍ତା କର୍ମ ସବୁ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଲେ। କଣ ହେଲା ନା ସୁନ୍ଦର ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲେ। ତ ଚୋରର କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଚୋର, ସେ ଯାଇଥିଲା ନା ଚୋରି କରିବାକୁ, ଯୋଉ ଦିଟା ବାସନ ନା କଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଏଠୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ଠାକୁର ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ସେ ବାସନ ଆଣିଥିଲା, ସେ ବାସନ ଟାକୁ ଫେରେଇ ଦେଇଗଲା ଠାକୁରଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ। ଦିନେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଠାକୁର ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ, ସବୁବେଳେ ଆସେ ସେ ବସେ, ସେ କିଛି କଥା କହେ, ଦିନେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଇଛି, ଠାକୁର ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ, ପଛ ଦୁଆର ଖୋଲିକି ଆସିଛି ତା ଘରୁ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କରୁଛି, ତାକୁ ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ତୋ ଘରଟାକୁ କବାଟ ଦେଇକି ଆସିଛୁ ତ? କହିଲା ନା ଆଜ୍ଞା, ପଛ ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିକି ଆସି। କହିଲା ସେଇ ଯୋଉ କୈବର୍ତ୍ତ ଯୁବକଟା ସେଠି ବୁଲୁଥିଲା, ସେ ବି ତାର ବି ଆଗରୁ ସେଥିରେ ଡାଉଟ ଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ମନର ଆସିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେ ଗଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ସବୁଦିନ ଆସିକି ଉଠା ବସା କରେ, ଉଠା ବସା କରିସାରିଲା ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଆସିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏଇ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଇଏ ଯୋଉ ମାୟା ଜାଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ସେଠୁ ଜବରଦସ୍ତ କରିକି କାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀ ଚଳଣିରେ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖମୟ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ କହନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଯାଦୁ କୁଣ୍ଢେଇଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରଥମେ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ଭାରି ଆନନ୍ଦ ମିଳେ କୁଣ୍ଢେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତୀବ୍ର ଜ୍ୱାଳା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଲା ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୀତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ମୋର ଅନୁରାଗ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଲ୍ଲ ମଙ୍ଗଳର କଥା କହୁଥିଲେ, ବିଲ୍ଲ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଟେ ଯୋଉ କି ଥିଲା ତା ନା, ଯୋଉ ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟା ତାରି ପଛରେ ପଡିଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ଲ ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ରାତିରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଯାଇଛି ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟା ପାଖକୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଜୀବନର ଯାହା କରୁଛ, ତମେ ଯଦି ଏଇ ନିଷ୍ଠାଟା 20% ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଚିନ୍ତାମଣିକି ଦେଇଥାନ୍ତ ନା, ତାହେଲେ ତମ ଜୀବନର ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଏତେବେଳକୁ ପାଇସାରିଥାନ୍ତ। ବଦଳିଥିଲା ତ, କାହିଁକି ନା ତା ଭଲ ପାଇବାଟା ତା ଅକୃତ୍ରିମ ଥିଲା, କୃତ୍ରିମ ନଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀକୁ ଦେଖିକି ତା ଭିତରେ କାମ ଭାବ ଆସିଲା, ବିଲ୍ଲ ମଙ୍ଗଳ କଣ କଲା, ନିଜ ଆଖିଟାକୁ ଫୁଟେଇ ଦେଲା। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଯିଏ, ସେ ନିଷ୍ଠୁର, ସେ ନିର୍ମମ, ଯୋଉଟା ତା ଇଷ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅନ୍ତରାୟ ହବ, ସେ ନିର୍ମମ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ସେଇଟାକୁ ଅବଦମିତ କରିବ। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଆସିଲେ କୁହେ ହାରାମଜାଦା, ଯଦି ଆସିଛୁ ଆ, ତୁ ମୋ ଇଷ୍ଟଙ୍କ କାମରେ କାମ କରିକି ଯିବୁ। ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସବ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରତ থাকে, ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୟ, ସେଇ ତ ଯୋଗୀ ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, କାଲ ରତ ଯାର ଭୟ। ଯାହାର ସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସେବାରେ ନ୍ୟସ୍ତ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତି କର୍ମ କରେ, ଠାକୁର କହିଲେ ତାର ଅନନ୍ତ ପାପର ବୋଝ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରେ, ମହାକାଳର ମହାକାଳତ୍ୱକୁ ମୁଁ ଲୟ କରିଦେଇ ପାରେ, ତାକୁ ଯମ ଛୁଇଁ ପାରେ ନା, ଯମର ଅଧିକାର ହିଁ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ, ଯୋଉ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁର ମୃତ୍ୟୁ ହଉ। ତେଣୁ ଭାବବାଣୀରେ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଠି ଯମର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ ତାର, ଏଇଟା ଭାବବାଣୀରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ନୁହେଁ, ତାର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି, ତାକୁ ସବୁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାପ୍ତିଟାକୁ, ତାର ଯେତେ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି, ଯଦି ବି ସେ କିଛି ପାଇଥାଏ, ସିଏ ଯଦି ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ନପାରେ, ସେଇ ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡାକ ସବୁ ତାର ଅପ୍ରାପ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଅର୍ଜନ କର, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟାର୍ଥେ, ଧନ ଅର୍ଜନ କଲ, ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭୋଗ କଲ, କିନ୍ତୁ ମାପି ଦେଖ ସେଠି କେତେ ଇଷ୍ଟ ମାଫିକି ହେଲା। ଏଇ ଭାବରେ ତାର ଷଡରିପୁ ସବୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିପୂରଣ କରିବ। ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନଥିଲେ ଆମେ ତ ନିଥର ହେଇଯିବା। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପରିଚର୍ଯା କରିବା, ତାହେଲେ ପଶୁଠାରୁ ହୀନ ହେଇଯିବା। ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡି ପାରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବଶୀଭୂତ ହେଇଗଲେ ସେଠି କି ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆସେ, ଆମେ ସମାଜରେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିଙ୍କୁ ସେବାରେ ଲଗେଇବାକୁ ହବ।
ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବାକୁ ହବ। ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ପିତା ମାତାଏ ବୃତ୍ତି କାବୁ ଅତୁଟ টান থাকতে যদি দেখতে পাতিস উন্নতি তার হয় কি না। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତିର କଥା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଯୋଉ ପେପରର ବାହାରିଥିଲା, ଏଇଟା କେତେ ମସିହାରେ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ବୃତ୍ତିର କୌଣସି ଗୋଲ ନାହିଁ। ଇଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଶର, ଏଇଟା ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୋଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଫେରାରି ଗାଡି ତାର ଥିଲା, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଣ କରେ, ସେଇ ଯୋଉ ଫେରାରି ଗାଡିଟାକୁ ସେ ସଫା କରିକି ରଖେ। ସେମିତି ସଫା କରିକି ରଖି ରଖି ସବୁବେଳେ ସଫା କରେ। ଥରେ କଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ସଫା କରୁଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଆୱାଜ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା। ସେ ଦୌଡିକି ଯାଇକି ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ଯୋଉ ଛୋଟ ପୁଅଟା ସେ କଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ ରଡ୍ ର ସେ ପିଟି ଦେଇଛି ସେ ଗାଡିଟାକୁ। ଗାଡିଟାକୁ ଏମିତି ପିଟିଛି ତାକୁ ପୁଣି ଖୋଜୁଛି। ସେ କଣ କଲା, ଆସିକି ତାର ପୁରା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଉ କିଛି ରହିଲାନି, ସେ ଆଉଟ ହେଇଗଲା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ତା ମାଉଣ୍ଟ, କାରଣ ବହୁତ ଗାଡିଟା ପ୍ରତି ତାର ମୋହ। ତ ସେ ତାକୁ କଣ କଲା, ଗୋଟେ ପଟାସ କିଣା ଚାପୁଡା ମାରିଦେଲା ତା ପୁଅଟାକୁ। ସେ କାନ୍ଦିଲା, ତା ହାତଟା ବାଜିଗଲା, ହାତଟାକୁ କଟିକି ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲା, ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଗଲେ। ହସ୍ପିଟାଲର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ତାର ହେଲା, ସେଠି ଅପରେସନ ହେଲା, ତାପରେ ତା ଆଙ୍ଗୁଳିଟାକୁ କାଟିବାକୁ ପଡିଲା। ଆଉ ଏପଟରେ ତ ବାପାର ଜ୍ଞାନ ସେତୁ ଉଦୟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଡ୍ୟାମେଜ ଟା ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ବାପଟା ତାର ଡ୍ୟାମେଜ ତା ଯୋଉ ଛୁଆରେ କଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ହେଲା କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଛୁଆଟା ତା ବାପାକୁ କହିଲା, ବାପା ମୋର ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଠିକ ହବାକୁ, ଆଉ ପୁରା ଉଠିବାକୁ, କେତେବେଳେ କେବେ କେବେ ଏଇଟା ବଡ ହେଇଯିବ, ଯୋଉ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ତ କଟା ହେଇଯାଇଛି ନା। ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ସେ କଥାଟା ଏତେ ହଣ୍ଟ କଲା, ସେ ସିଧା ଯାଇକି ସୁଇସାଇଡ କରିଦେଲା। ତା ପୁଅକୁ ଏମିତି କରିଛି ବୋଲିକି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ବାଧିଲା, ସେ ସିଧା ସୁଇସାଇଡ ଯାଇ କରିଦେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି କି ଏଇ ଯୋଉ ଛୁଆଟା କି ସେ ବାପାର କଣ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା କି, ନା ସେ ତା ପୁଅଟାକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେମିତି। ଆଜିକା ଡେଟରେ ଆମ ପାଖ ଆଖରେ ଆମେ ଯେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆକର୍ଷଣ, ଭଲ ପାଇବା, ଏଇଟା ନେଇକି ଜୀବନର ଯୋଉ ସଙ୍କଟ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ତାକୁ ମାନେ ଯିଏ ଜୀବନଟା ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଜୀବନଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ ଧରିବା ତାହେଲେ ଘଟଣା ଗୁଡାକ ଏମିତି ଆସିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗୁଡାକ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ୱାଟର ଟାଇଟ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଣ୍ଟିଟି, ଏଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସିଲ୍, ନିଜସ୍ୱ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଅଛି। ଏ ଯୋଉ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ଅନ୍ୟ ସହିତ ୟାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏ ଫେରାରି ଗାଡି ପ୍ରତି ତାର ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା, ତା ଦିମାଗର ରହିଲା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏକୁ ଚାପୁଡେ ପକେଇଲି କି କଣ କଲେ କଣ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମର ଆକର୍ଷଣ ତାକୁ ଧର ପଳେଇ ଗଲା। କିଏ କଲା ଏଇ କାମଟା, ଏଇ ମେନ୍ ପ୍ଲେୟାରଟା କିଏ ପଛର? ଏଇଟା ହେଲା ତାର କ୍ରୋଧ। ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ, ଯିଏ ସାଇକୋଲୋଜିର ଯିଏ ଫାଉଣ୍ଡର, ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ମ୍ୟାନ, ହେଲ୍ଦି ମ୍ୟାନ ଇଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିରୋଟିକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ନା ଏଇ ଲୋକଟା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଥରେ ତାକୁ ତାର ଆଘାତ ଦେଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ଗୋଟେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ଥରେ ନକ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତାର ବାଲାନ୍ସ ଟା ସେ କେମିତି ରଖିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା, ଯିଏ ଆଦର୍ଶ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ ମୋର ହୁଏ। ଏଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଟେ ଧର ଭାଷଣ ଦଉଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିର ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦଉଛି, ସେ ତାର ବିନ୍ଦିଟା ଧର ମୁଣ୍ଡରୁ ପଳେଇ ଆସିକି ତା ଗାଲ କତିରେ ନାଗି ଯାଇଛି, ସେ ସେଟାକୁ ଦେଖିନି। ସେ ଦେଖୁଛି କେତେବେଳେ ଯାଇକି, ଏ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ମିରର ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ ଗୋଟେ ମିରର ଆଗରେ ଦେଖୁଛି ତାକୁ, ସେ ମିରର ଟା ୱାନ ଡାଇମେନସନ, ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛି, ଆରେ ମୋ ବିନ୍ଦିଟା ଆସିକି ଏଠି ଥିଲା, ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ସେଠି ବସିଥିଲି, ସେଠି ଭାଷଣ ଦଉଥିଲି। ତ ସେଇଠି ସେ ସେଟାକୁ ଠିକ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ, ଏଟା ୱାନ ଡାଇମେନସନ ସେ ଦେଖିନେଲା। ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ କଣ ୱାନ ଡାଇମେନସନ, ଟୁ ଡାଇମେନସନ, ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନସନ? ତାର ନୁହେଁ, ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନସନ ହଉଛି ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ। ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି, ତାହେଲେ ମତେ କେମିତି ଦେଖାହବ? ତ ଏଇଥିପାଇଁ ମତେ
एमिति जणे लोक को पाखक जीवाक हबो जा निकटरे मु संपूर्ण धरा पड़िबी जी मते संपूर्ण मु जा आगरे मो निज पिक्चर टाकू देखिबी सेही मते कहीदेवे मु केमितिका मु निजे जानी परिबी मु केमितिया तांकर जे आदर्शवाद बा तांकर से जो अनुशासनवाद भीतर देकी मु मते चिन्ही परिबी तो प्रत्येक व्यक्तिंकर व्यक्तित्व हला अलगा अलगा डायमेंशन हला अलगा अलगा ताकू चिन्हिबा पई ताकू जानिबा पई सेउला दृष्टि दरकार दृष्टि हेले सेही जे प्रवृत्तिर जे अधीश्वर तारि पाखକୁ मते जीवाक पड़िबो ता नहले कोनोसी मते मैं दृष्टिटा को चेंज करि पारिने प्रवृत्ति को कंट्रोल करि पारिबे नाही मोर से क्षमता ही नाही कारण मु सेगुडा को मते दिया है मु आसीची मो जीवन टाको उपभोग करिया पई एकु नेई की ठाकुर कहते मनुष्यटा प्रवृत्ति पथरे दौड़े एई मनुष्य काम भाबरे कामिनी प्रति आसक्त लोभारे सत्ताटाको व्यत्यय करिके काम करे ए सबु पछरे तार आदिम इच्छा हला तो बंचिबा पड़िबा भूल करे भूल बाटरे जाए कामिनी पछरे माने अर्थ पछरे किंतु बंचिबाटा जेतेबेले तार व्याघात होउची व्याहत होउची ता आत्माटा चित्कार करूची सेतिक बेले से प्रिय परम को खोजे एई बिल्लो मंगलर चिंतामणि बेश्या प्रति भल पाइबा जो अकृत्रिम थिला जीवन तार काम भावटा को कंट्रोल करके प्रवृत्तिटा घुरी गला तो इष्टଙ୍କ प्रति एई जो मुक्तिर राजपथ अछि ठाकुर कहले ए मुक्ति राजपथर दीटा पटरे दीटा खाल गोटे हला कामिनी आ गोटे हला कांचन एई दीटा खाल थाए एई आकर्षण रे मनुष्यटा प्रलुब्ध हुए बिल्लो बिल्लो मंगल चली तो से अकृत्रिम भल पाइबा नहीं कि चिंतामणि घर को प्रबल झड़ वर्षा राति रे नदी पार हेकी चली गोटे डंगा अछि गोटे मला मनीष ऊपर पार हे गला सीढ़ी रे जीव बोली कोई गोटे साप को हाथ धरिकी दौड़ी बोली भाबिक पारि गला चिंतामणि पचारला केमिति आसिलो तो एई भली गोटे दुर्योगपूर्ण परिवेश भितर केमिति पहुंचिलो डंगा थिला सीढ़ी भी थिला चिंतामणि देखला मृत लोकटा को सब ऊपर पार हेकी आसीची दौड़ी भाबिकी सापटा को धरिकी आसीची कहला एई जो रक्त मांसर शरीर जहा आकर्षण तुमको पागल करिची यारी भितर किछि नाही ये शरीर पुति गंधमय हे जिवो सौंदर्य चली जीवो तमे यार टिकिए भल पाइबा जदि प्रकृत चिंतामणि को देई थांतो ताहाको धरिकी जदि मनुष्य जीवन रो प्रकृत प्रेमर आस्वादनटा ही तो मनुष्य पाए जाहाको धरिले प्रकृत सौंदर्य कौन जाने एमितिका सौंदर्य मनुष्य प्रलुब्ध हो जाए गोटे मुहूर्त सबु कामना वासना को त्याग करके जीवन वृद्धि पथरे आगे चलला तेणु ठाकुर कहले से कौन ना सब प्रवृत्ति रत थाके इष्ट कार्य लय से तो जोगी से सन्यासी काल नत जार भय जय गुरु सुभाष टाइम है जय